कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार ने आज क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में व्यापक चुनाव प्रचार किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर पोद्दार ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को पगली बोलते हुए कहा है कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के नेतृत्व में बंगाल में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे कोई सरोकार नहीं। वे जनता को कुछ पैसों का लालच देकर भ्रमित रखना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश विकास की रफ्तार में लगातार पिछड़ता जा रहा है और यदि लोगों को इस स्थिति से छुटकारा पाना है तो आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता में लाना होगा। डॉक्टर पोद्दार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए विकसित और सशक्त बंगाल का निर्माण संभव है। মানুষ তো ক্ষুব্ধ তো কি আছে, জল নেই নালি নেই সড়ক নেই, তারা আমাকে অভিযোগ করছে এখানে খেপির মুখ্যমন্ত্রী। কর্পোরেশন কাদের কর্পোরেশন, এটা বলতে গেলে বৃহত্তম কর্পোরেশন। লজ্জা লাগে না এইসব গ্রাম থেকে? এটা কর্পোরেশন, যদি গ্রাম পঞ্চায়েত হতো তো সব কাজ হতো। কর্পোরেশনের ট্যাক্স নেবার সময় তো বলবে 10 গুণ বাড়িয়ে দিয়েছি। জল দিতে পারে নাই, বাড়ি বাড়ি কানেকশনের টাকা আর চলে এসছে মোদিজির। আগে ছিল চান করার জল, এখন আছে বাড়ি বাড়ি খাবার জল। এরা বেসিক কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা নেই, এরা চিকিৎসা কেন্দ্র নেই, কিছু করতে পারে নাই। বড় বড় কথা বললে শুধু হবে না, এখানকার ক্যান্ডিডেটও বড় বড় কথা বলে। এই ডক্টর পোদ্দার 5 বছরে কিছু করলেন না। আমার দিকে দেখতে হবে না ভাই, তোমার গভর্নমেন্টের দিকে তাকাও ও কর্পোরেশনের দিকে তাকাও। তোমরা কি করেছো? প্রত্যেকটা মানুষের অবস্থা দেখো, বাড়ি দেখো, নালি দেখো, জল দেখো, সব শেষ। বিক্ষোভ নেই, ওদের ভিতরে যে জ্বালা তো আমাকে বলবে, যাকে পাবে তাকেই তো বলবে। আমি এদের প্রতিনিধি, আমাকে বলছে, কেন বলবে না? ওদের অধিকার আছে বলার। কাকে পাচ্ছে নাই, ওরা তৃণমূলে কোনো লোককে পায় না তো কাকে বলবে? ওরা ঢুকেই না ভয়ে, কেন কোনো কাজ করে নাই। ট্রেন আছে, ঝাঁটা দেবে, মেয়েগুলো ঝাঁটা তুলে মারবে তখন তো সোজা হয়ে যাবে, এই জন্য পাড়ায় ঢুকে না।